akala kong kaliskis mo, oy. Nakasama nga pala natin sa Random Music at na content creator tara paskata natin. Nagbibiro lang ako. Dalawa pala sila, si Christine at si Inigasha. Tara, pasikata natin. Wow! Gold, lean, gold. Neometa pala, bago lang. Aray. Maga naman ang ipagkulita dito. Aray ko, mahira sa akin pag may Julin ako. Taregs, landay, patay. Ayun, tara, kill natin. Asa na yun? Wah! Oy! Ay! Wah! Matandan ka. Saan ka naman? Ayun, Johnny the Bakes. Toothpick! Ha. Lala. Saan na kaya nagtago yun? Taregs! Wah! Andyan ka pala. Takbo! Toothpick! Aray ko, subani naman si Bird. Ako, nandiyan na naman. Wah! Di ka lang, resit lang ako, resit. Gi, gayo muna dyan. Gi, sa likod lang ako. Napo. Wah, multo. Agay. Ito, may unggoy. Tarig, slanay. Wah! Loto. Abang-abang lang muna tayo. Ito, tarig, slanay. Oy, hindi tumama. May hapa ko, may wa. Wow! May buhay pa. Tarig. Tara, pasok din yo. Up. Lanay. Tarigs. Wow! Bye. Habol. Toothpick. Sayang, di mabot. Nako, yung ugloy. Dito nagpapam. Tarigs, lanay. Takot na ako, kapa. Tara, pasukin natin. Tricks, aray. Nako, nahuli tayo. Lanay, takbo. Tricks, toothpick. Umabot. Pupuntin ko na to. Nyamita to, gold lane. Asa na ba yun? Okay. Tricks, lanay. Piti. May isa pa ba? Nasa na yun? Abang, tamang abang. Tricks, lanay, agay. Yung unggoy. Nagwawala. Tara, tapusin na natin to. Tapusin. Lanay, Tricks. Wow! Tapusin. Lanay, Tricks. Tapusin. Lanay, piti. Andyan na ba? Tricks, lanay, double kill. Ayun na ba? Tricks, toothpick. Di umabot. Tapusin.